सॉल्टेक दत्ताबाद स्थित एक तालाब की मिट्टी धंसने से सड़क किनारे खड़ी एक कार पानी में चली गई। गुरुवार की सुबह अचानक दत्ताबाद जोड़ा तालाब की मिट्टी धंस गई, जिससे सड़क के किनारे खड़ी 4 पहिया वाहन और एक वैन तालाब में जा गिरी। रात में कार वहां खड़ी गई थी और सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि कार का एक हिस्सा तालाब में चला गया है। फिलहाल कार को रस्सी से बांध दिया गया है ताकि कार पूरी तरह से तालाब में न जा सके। हालांकि बाद में क्रेन की मदद से गाड़ी को तालाब से निकाल लिया गया। Oye, güey. গাড়িটা ধস নেমে গেছে, পাঁচিলের ধস নেমে পড়ে গেছে। কটা গাড়ি ছিল পরপর? এখানে অনেক গাড়ি ছিল, সব কটা কি জলে? বেরিয়ে গেছে না, সব বেরিয়ে গেছে। তারপরে এটা ঘন্টা বেরিয়ে তো অর্ধেকের সময় এটা ধস নেমে গেছে বলে যায়, ভ্যান ট্যান সবই পড়ে গেছে। ভ্যান ট্যান সব জলের ভেতরে আছে নাকি এখন? না, তুলে নিয়ে চলে গেছে। সবাই তুলে নিয়ে চলে গেছে। গাড়ি কি রাখা অবস্থায় ছিল এখানে? এখানে রাখা অবস্থায় ছিল। তারপর কি করলো? এখানকার স্থানীয়রা ফোন কি তার পুলিশে খবর দিল? হ্যাঁ, কিছু খবর দিয়ে তারপর তো আসলে ধস নেমে গেছে, নিজের মতন ধস নেমে পড়ে গেছে। পাঁচিল ছিল তো সাইডে? পাঁচিল ছিল তো, পাঁচিলটা ধস নেমে চলে গেছে। নাম কি তোমার? বাপ্পা বাপ্পা কি বিশ্বাস। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बम सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में दहशत फैल जाता है, क्योंकि बम से हमेशा विनाश ही होती है। लेकिन हम आपको एक ऐसे बम के बारे में बताने जा रहे हैं जो विनाश नहीं बल्कि विकास लाता है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के सुसुनिया पहाड़ियों में बीज बमबारी की जा रही है, जिसका उद्देश्य फिर से भूमि को जीवंत करना है। बंजर भूमि को जीवंत करने और जंगलों में निवास करने वाले जानवरों और पशु पक्षियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए बीज बमबारी शुरू की गई है। आपको बता दें कि पारंपरिक पौधारोपण के विपरीत बीज बमबारी को हाथी प्रवण क्षेत्रों में वनरोपण की एक लागत प्रभावी और परिणाम उन्मुख विधि माना जाता है। पश्चिम बंगाल का अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण ये पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है, लेकिन पहाड़ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर आना जाना संभव नहीं हो पाता है। काफ़ी संकरा होने के कारण वन विभाग के द्वारा पहाड़ी को ढलनों पर बीज बम गिराया जाता है। पिछले वर्ष भी वन विभाग के द्वारा बीज बम गिराए गए थे, जिससे कि वन विभाग को अविश्वसनीय सफलता मिली है। छतना वन क्षेत्र पदाधिकारी ईशा बोस ने बताया कि इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्र के विस्तृत इलाके में 1000 पीस बम बीज फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिशु, बमला, बोट, चतरा, शुआबुल, शिशिर समेत कई पौधे के बीज को विशेष तरीके से मिट्टी में घोल के रूप में तैयार किया जाता है, जिसे पहाड़ी के उबर हिस्सों में आसानी से गिराकर लगाया जाता है। আজকে আমরা আগের বছরের মতন শুশুনিয়া পাহাড়ে যে বীজ বোম ফেলেছিলাম সেইটার সাকসেস যেহেতু পেয়েছি, তো আমরা এইবারে আবার লার্জ স্কেলে আবার সেই বীজ বোম ফেলছি এবং কিছু কিছু চারাও আমরা শুশুনিয়া পাহাড়ের যে খালি জায়গাগুলো আছে সেইখানে রোপণ করব, কারণ আমাদের বন দপ্তরের এখন বন মহোৎসব চলছে। সেই উপলক্ষেই আমরা আজকের দিনটা বেছে নিয়েছি এই কর্মসূচি করার জন্য। এইবারে আমরা মোটামুটি 1000টা মতন বানিয়েছি, হয়তো আরও বানাবো ভবিষ্যতে। মানে এই বর্ষাকালটায় আমরা টার্গেট করেছি, মোটামুটি রেগুলার বেসিসেই আমরা একটু এগুলো নিক্ষেপ করব এবং পরিচর্যাও করব যেখানে
যা গাছ চারা উঠবে বা কিছু সেগুলোর পরিচর্যাও করব। এবারে এটা ব্যাপারটা একটু লার্জ স্কেলে করার ইচ্ছা আছে। কি কি বীজ দেওয়া হয়েছে এই সিডবমে? একদম দেশি গাছ, দেশি যে বীজগুলো আছে বা যেগুলো পাথুরে জায়গাতে তাড়াতাড়ি বাড়বে বা পাথুরে মাটিতে শিকড়টা যে বীজগুলোর মানে যে গাছগুলোর শিকড়গুলো তাড়াতাড়ি ধরতে পারবে, যেমন বট, অশ্বত্থ, শিশু, ওই ধরনের গাছই আমরা বেশি এইবারে ব্যবহার করেছি। বিশেষত বট গাছটা এবং জোর গাছ যেটা, এই দুটো গাছই আমরা বেশি ব্যবহার করেছি। এটা আপনারা জানেনই, বট অশ্বত্থ নিজেরাই মানে এক একটা গাছই এক একটা বাস্তুতন্ত্রের মতন আর কি কাজ করে। মানে ওই একটা গাছকে কেন্দ্র করেই প্রচুর জীব বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই, সে একটা পোকামাকড়ি বলুন কি সাপ বলুন পাখি বলুন। এবং এই গাছগুলোর একটা মানে ধর্মীয় ইম্পর্টেন্সও আছে, চট করে লোকজন এই গাছগুলোকে ক্ষতি করে না বা কাটে না। তো আমরা ওই জন্য এই গাছগুলোকে এবারে বেশি টার্গেট করেছি, যাতে এদের সার্ভাইভালটা আমাদের থাকে আর কি পাহাড়ে। বীজবমগুলো আমরা তৈরি করি মাটি, গোবর সার, জৈব সার দিয়ে, তার মধ্যে বীজগুলোকে ছড়িয়ে সেইগুলোর মণ্ড বানিয়ে একটু রোদে হালকা শুকানো হয়, তারপরে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে আর কি নিক্ষেপ করা হয়। আচ্ছা, কোন জায়গায় এই সিডবমগুলো ছড়ানো হয় পাহাড়ে? পাহাড়ে যে জায়গাগুলোতে গাছের মানে কি বলবো মানে সিড গ্রিন কাভারটা যেখানে কমে গেছে আর কি, বা ফাঁকা জায়গা যেগুলো আছে সেই জায়গা সবকটা জায়গাতেই মোটামুটি আমরা এইবারে কভার করব। যেহেতু আমরা এত লোকের সাপোর্ট পাচ্ছি, তো তাদের সহযোগিতায় আমরা সেই সব জায়গাগুলোকে কভার করব, এটাই আমাদের এবারে প্ল্যান আছে। মানুষের কাছ থেকে তো মানে খুবই ভালো রেসপন্স আমরা পেয়েছি, তো সেটা তো প্রমাণ আমরা এবারে পাচ্ছি যে লোকজনেরা নিজেরাই আর কি মানে সহযোগিতার হাত আমাদের সাথে বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিজেরাই আসছেন আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য, বা নিজেরা করতেও চাইছেন, নিজেরা হাতে নিয়ে বীজবমটা ছড়াতেও চাইছেন। আর এছাড়া আমি অনেক অ্যাপ্রিসিয়েশনও পেয়েছি সব জায়গা থেকে। এবং সবথেকে বড় কথা যেটা আমাদের যেটা এক্সপেরিমেন্টাল আগের বছর করা হয়েছিল, সাকসেসফুল হবে কি হবে না, তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা তো মোটামুটি সাকসেস পেয়েছি, যে গাছগুলো বেরিয়েছে সেগুলো মোটামুটি একটা ভালো হাইটও নিয়েছে, ভালো গ্রোথ ওদের হচ্ছে আস্তে আস্তে। তো সেইটার জন্যই আমরা আরও আর কি এনকারেজড হয়েছি যে আমরা আরও একটু এটাকে লার্জ স্কেলে করতে পারি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के बाजार गेट इलाके में गुरुवार तड़के आग लगी। आग लगने से 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। साथ ही इस आग लगी में एक बच्चे की भी मौत हो गई है। आग लगने की खबर सुनकर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। इसी भीड़ में एक बच्चा भी अपने दादा के साथ था। इस दौरान एक मिठाई दुकान में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में सिलेंडर का एक हिस्सा बच्चे के पेट पर गिरा, जिससे बच्चा चोटिल होने के साथ साथ झुलस गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन माना जा रहा है कि इस घटना में काफी नुकसान हुआ है। अग्निशमन कर्मियों को शुरू में लगा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। स्थानीय सूत्र के मुताबिक मेदिनीपुर के मार्केट गेट इलाके में गुरुवार सुबह आग में जलकर कुछ दुकानें खाक हो चुकी थी। इसी क्रम में एक मिठाई की दुकान भी जल रही थी। तभी इलाके का एक बच्चा अपने दादा के साथ आग देखने आया। वह दुकान से थोड़ी दूर खड़ा था। उसी समय दुकान में सिलेंडर फट गया। सिलेंडर का एक हिस्सा बच्चे के पेट में जा गिरा। इस घटना में बच्चे की मौत हो गई। खबर लिखे जाने तक मृत बच्चे का नाम पता नहीं चल पाया था। दरअसल मेदिनीपुर का मार्केट गेट एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन वहां ज्यादातर अस्थायी दुकानें पॉलीथीन से बनी हुई जो अत्यधिक ज्वलनशील है। बाजार समिति ने बार बार स्थायी ढांचा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन आरोप है कि रेलवे के असहयोग के कारण ये संभव नहीं हो सका है। বলতে বাড়িতে আমি ঘুমাচ্ছি, তো ঘুমাতে ঘুম ধরেছে, দিয়ে উঠে দেখছি ফ্যানের বাতাসটা গরম লাগছে। আমি গরম কেন লাগছে আগুনের মতো, তখন আমি কপাট খুলে বেরিয়েছি। কপাট খুলে বেরিয়ে দেখছি পুরা ধাও ধাও আগুন জ্বলছে। পরপর দোকানগুলো হ্যাঁ পুরা জ্বলছে। তখন তার করার কিছু নেই। তখন যে ওই বাচ্চাটা আর আমি করে ওইখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, আগুন দেখছি। গ্যাস সিলিন্ডারটা এসে হাতটায় মারলাম, হাতটায় মারতে বাচ্চাটার পেটটালি সঙ্গে সঙ্গে ভূমিলা বেরিয়ে হাসপাতালে মারা গেছে। মানে গ্যাস সিলিন্ডারটা আপনাদের বাড়ির থেকে না, ওই মিষ্টি দোকান আছে, উনি একটা মিষ্টি দোকান ছিল, ওই মিষ্টি দোকান থেকে আগুনটা লেগেছে। যে বাস্ট হয়েছে ওখানে? হ্যাঁ ছিটকে এসে আপনার হ্যাঁ নাতি? আমি ছিলাম আর লাতির আছে।
থেকে প্রত্যেক লাকির কি নাম, বয়স কত, কোন ক্লাসে পড়তো? বয়স 8 বছর। কোন ক্লাসে পড়তো? হ্যাঁ? কোন ক্লাসে পড়তো? কোথায় পড়তো রে? রাঙামাটি নাকি? রাঙামাটি পড়তো। মানে আর এখানে যে পাশাপাশি আপনাদের যে আরও কি দোকানগুলো ছিল, এগুলো মূলত কি দোকান ছিল এখানে? দোকান ছিল, মিষ্টি দোকান ছিল, বিনা দোকান ছিল, ফল দোকান ছিল, হাঁড়ি কড়া দোকান ছিল। দোকান পুড়েছিল সব। তাও কটা হবে মোটামুটি? 10-12টা পুড়ে। মানে ক্ষয়ক্ষতি তো প্রচুর হয়েছে। প্রচুর হয়েছে, দেখুন না। আবার কিছুই নেই। সব থেকে বড় যেটা ক্ষতি হচ্ছে বাচ্চার মৃত্যু। বাচ্চাটাই ক্ষতি। রাঙামাটি পড়তো, হ্যাঁ ঠিক বলি। কি নাম আপনার? আমার নাম টুলু রান। আপনার নাতি? হ্যাঁ। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कुलतली में कथित रूप से नकली सोने की मूर्ति बेचने मामले में मुख्य आरोपी सद्दाम सरदार को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। 2 दिनों तक छुपे रहने के बाद फिर से पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके साथ एक और आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। इसको लेकर कुलतली के विधायक ने माकपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि माकपा के शासन काल में काफी लंबे समय से होता चला आ रहा था, लेकिन तृणमूल सरकार आने के बाद में अब इस पर लगाम लगाना शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को नकली सोने की मूर्तियों के तस्कर के घर में सुरंग मिलने से हड़कंप मच गया था। दरअसल बात यह है कि पुलिस उस चोर को अरेस्ट करने पहुंची थी जब तस्कर घर में नहीं मिला। तलाशी में घर में सुरंग में मिला, जो एक नहर और नदी के रास्ते सुंदरबन के जंगलों में खुलता था और ये इंडिया के पार बांग्लादेश में है। आरोपी तस्कर की पहचान सद्दाम सरदार के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि कंक्रीट की सुरंग का एक छोर आरोपी सद्दाम सरदार के घर के एक भूमिगत कमरे में खुलता है, जबकि दूसरा छोर एक नहर से जुड़ा है। पुलिस ने सोमवार को सरदार को उस मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें उसने नकली सोने की मूर्ति के जरिए नदिया जिले के एक व्यक्ति से 12 लाख की ठगी की थी। हालांकि भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला करके सरदार को छुड़ा लिया था। बदमाशों ने पुलिस को डराने के लिए कुछ राउंड हवाई फायरिंग भी की थी। पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद में शाम को एक बड़ी टुकड़ी के साथ सरदार के घर की तलाशी के लिए गांव पहुंची, तभी उसके घर में सुरंग का पता चला। ऐसा मानना है कि वह इसी रास्ते फरार हो गया होगा। पुलिस ये अनुमान लगा रही है कि संभव है कि बांग्लादेश भाग गया होगा। सरदार की पत्नी और उसके भाई की पत्नी को पुलिस पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में बात करते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा था कि किसी को भी इसे बख्शा नहीं जाएगा। মূলক কাজকর্ম চলছে এবং তাকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এক সিপিএম নেতাকে গ্রেফতার করেছে, কি বলবেন? দেখুন, প্রথম কথা বলি যে দীর্ঘদিন এখানে বাম আমল থেকে এই কাজকর্মগুলো হতো এবং যেখানে আমাদের সরকার ক্ষমতা আসার পর থেকে পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে এগুলো দমন করছিল, কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে টুকটাক কাজ করছে বলে আমরা পরবর্তী সময় খবর পেয়েছি। এবং গত 2-3 দিন আগে থেকে এই ঘটনাটা যেভাবে জনসমক্ষে আমরা দেখেছি, সেই জায়গা থেকে গতকাল গভীর রাতে পুলিশ খবর পায় যে চুবড়িজাড়া অঞ্চলের আমাদের প্রাক্তন এমএলএ, তার ছায়াসঙ্গী মান্নান খান, সিপিএমের এক নেতা, তার যে আলাঘর আছে ফিশারি, সেই আলাঘর থেকে পুলিশ খবর পেয়ে সেখান থেকে গভীর রাত তাকে গ্রেপ্তার করে। এবং এই ঘটনার সঙ্গে আমি মনে করি যে সিপিএমের যেমন প্রত্যক্ষভাবে যোগ আছে এবং এইটা তদন্ত হলে দেখবেন আরো অনেক সত্য বেরিয়ে পড়বে। সরাসরি সিপিএম নেতা এবং তার আলাঘরে এই কদিন আশ্রয়, তার থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা এবং সিপিএম নেতা করেছেন, কি বলবেন? দেখুন, সিপিএম এর দীর্ঘ 35 বছর ধরে বাংলাটাকে নিয়ে যেভাবে তারা স্বর্গরাজ্য মানে দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য তৈরি করেছিল এবং সেইখান থেকে তারা হয়তো শাসন ক্ষমতায় চলে গেছে, কিন্তু তার স্বভাব পরিবর্তন হয়নি। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং
9434133666। हाल ही में आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए मंगल पांडे सेतु के समीप धरना दिया था। वहां से उन्होंने आसनसोल नगर निगम पर आरोप लगाया था कि लगभग 4 महीने हो गए हैं, बहुत से लोगों के विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन सहित कई पेंशन की राशि जो लोगों को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा लोगों से टैक्स के पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन उनको उचित सेवा नहीं दी जा रही है। इस बारे में आज हमने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए ये सारा काम बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये सारा काम फिर से शुरू हो गया है। चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो या विधवा पेंशन या बुजुर्ग पेंशन, सारा काम फिर से शुरू हो गया है। कोई भी आसनसोल नगर निगम या एसडी आवेदन जमा कर सकता है। আপনার এই মঞ্চে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কয়েকজন বসে আছে, তারা 4-5 মাস ধরে পেনশন পাচ্ছে। শুধু তারা না, আসানসোল পৌর নিগমের টোটাল 2600 জন আছে যারা বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এবং ইভেন হ্যান্ডিক্যাপ পেনশন যারা পায়, তারা এই টাকা পাচ্ছে না। এত অন্যায়, এত অত্যাচার আসছে না। আগে কি হতো, কর্পোরেশনে কি হতো যে সরকার যখন টাকা পাঠাবে আমরা ওন ফান্ড থেকে পেমেন্টটা করে দিতাম। কর্পোরেশন নিজস্ব তো ফান্ড আছে, সেখান থেকে পেমেন্ট হবে, সরকার পরে পাঠাবে। এখন না, এরা ওয়েট করবে যখন সরকার পাঠাবে, যখন কলকাতা থেকে এখানে টাকা আসবে তারপর টাকা ছাড়বে। সে কারণে এরা পাচ্ছে না। এই গরিব মানুষ, এই বয়স্ক মানুষ, মায়েরা বোনেরা হয়তো যায়, বারবার ব্যাংকে যাচ্ছে, मेरा अकाउंट में रुपया आया नहीं आया, ভাবছে যে 1000 रुपया मिलेगा तो 100 रुपया का चॉकलेट नाती को खरीद के देंगे। নাতনি আছে, তাকে 50 টাকা তার হাতে দেবে। এই দাদু দিদিমা, তাদের এই ইচ্ছা, সেটাও কেড়ে নিচ্ছে। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এগুলো যে বন্ধ হয়ে গেছে, প্রায় 2600 মতন ফর্ম জমা করেছে, কিন্তু এখনও কোনো ব্যাপার নেই। কোনো ভাতাই বন্ধ হয় না। চালু যেগুলো হয়ে গেছে, যদি ক্যান্সেল না করে দেয় গভর্নমেন্ট, তাহলে হয় না। মমতা ব্যানার্জি ক্যান্সেল করার জন্য চালু করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্ত ভাতাগুলো প্রত্যেককেই দেবে। ইলেকশন শুরু হয়ে গেছে, ইলেকশন বার ছিল 4 মাস ধরে। এই ইলেকশন বার উঠেছে, তারপরে যারা বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্বে ছিলেন, তারা আবার সেই দায়িত্বগুলো পালন করার জন্য কাগজপত্রে একটু অসুবিধা হয়েছিল। সেই টাকা আসলেই আমরা সেরকম করে অলরেডি ছাড়তে শুরু করেছি এবং লোকে টাকাও পেয়ে যাচ্ছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने गोधुली इलाके में स्थित अपने आवासीय कार्यालय में आज एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता अमिताभ गोराई, राजीव गिरी, मदन मोहन चौबे और पार्षद गौरव गुप्ता भी उपस्थित थे। इस मौके पर चैताली तिवारी ने आसनसोल नगर निगम पर मिड डे मील के लिए दिए जाने वाले राशि में अनियमितता का आरोप लगाया। এলাকার কিছু দুর্নীতি যেটা মিড ডে মিল সংক্রান্ত হচ্ছে, তার সম্বন্ধে আমি জাস্ট আমাদের যে ভাই এখানে রয়েছে, অমিতাভ ভাই, আমাদের গৌরব ভাই, রাজীব দা আছেন, আমাদের মদন দা আছেন, সবাই আছেন, কিন্তু অমিত ভাইও সব ডিটেলস আপনাদের জানাবেন। আমি জাস্ট এইটুকুই বলতে চাই যে আমাদের কর্পোরেশন এলাকায় যেসব স্কুলে মিড ডে মিল চলছে, সেই মিড ডে মিলের মধ্যে অনেক দুর্নীতির ছায়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা গত কয়েকদিন ধরে চিঠির মাধ্যমে আমরা জানিয়েছি। রাজ্যে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে মমতা সরকার 1000 টাকা করে দিচ্ছে। খুবই দুঃখের বিষয়, এই যে মিড ডে মিল যারা রাঁধুনি, যারা রান্না করছে, তাদের 1500 টাকা ছিল, এখন বাড়িয়ে 2000 টাকা হয়েছে। বলুন তো, একটা লোক যে সারা 70টা 100টা ছেলের রান্না করছে সারাদিন, আর সে সারা মাস রান্না করছে, সারা বছর রান্না করছে, সে মাত্র 2000 টাকা পাচ্ছে। এটা কোথাকার ন্যায্য? এটার জন্যে তাও যে রান্না করে সে সারা বছর 2000 টাকা পায় না। দুর্গাপুজোর সময় যে কোনো কোম্পানি নিজের স্টাফকে বোনাস দেয়। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीपुर मोड़ इलाके में ब्लैक मैजिक होटल के मालिक दिनेश शर्मा और उनके एक साथ पर आसपास की जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। यहां तक कि आरोप है कि वह उस इलाके में तालाब को भरकर वहां पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर आज रौनक सिंह और धर्मेंद्र प्रसाद सिंह आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। उन्हें सभी दस्तावेज के साथ ज्ञापन सौंपा गया।
इस बारे में धर्मेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि दिनेश शर्मा और उनके चचेरे भाई मिलकर उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। का निगाह में एक जगह है, वहाँ कोई आदमी लोग भराटी कर रहा है, तालाब को घेर रहा है, अपने अंदर में कर रहा है। कितना जगह है? मेरा सर वहाँ जगह है मोटा मोटी 7 कट्ठा के आसपास है। तो बहुत पुराना जगह है, हम लोग सब छोड़ दिए थे जगह, हम लोग बाहर रहते थे। अभी आए तो अभी पता चला कि बगल वाला कोई कब्जा करके बैठा हुआ है। वो हम मेरा जगह भी कब्जा किया हुआ है, साथ में किसी का तालाब है उसको भी भराटी कर रहा है, मतलब तालाब का जगह को कम कर रहा है, ये सब कर रहा है। फिर साथ में हम लोग पेपर लीगली देखिए, डॉक्यूमेंट भी, आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा देंगे। कौन है वो बगल वाले जब? वो एक होटल है ब्लैक मैजिक बोल के एक होटल है, उनका ओनर सब कर रहे हैं सब। क्या नाम है ओनर का? उनका नाम हो गया दिनेश शर्मा। क्या है देखिए मामला क्या है, थोड़ा बताइए तो। हाँ बोलिए। जगह तालाब, ये देखिए ये मेरा जगह है, सब घेरा घेरी कर रहा है। ऊपर से देखिए हम लोग जब 144 केस किए थे, 144 केस करने के बाद भी उस केस को मान ही नहीं रहा, ना लोकल थाना देख रहा है ना कोई देख रहा, फिर भी उल्लंघन कर रहा है, मतलब थाना से आगे जा रहा है। मिट्टी भरा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले 2 ट्रक गाड़ी आया ट्रैक्टर लेके माल। लोकल थाना को बोलने से लोकल थाना बात ही नहीं सुनता। हाँ ठीक है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं, हम लोग को बोलना पड़ता है लोकल थाना को। तो आज यहाँ पे किनसे मिलने आए हैं? अभी सर हम लोग चिट्ठी देने आए थे फिर से। किनको? ये आपका एडीडी को। ये मामला श्रीपुर मोड़ के पास का है। वहाँ एक ब्लैक मैजिक रेस्टोरेंट कम बार है। तो रेस्टोरेंट कम बार आप उसे बोल सकते हैं, अब कम गैम्बलिंग सेंटर। वहाँ जुआ बहुत बड़े पैमाने पे होता है। आपका क्या समस्या है? हम उनके पड़ोसी हैं, बगल में हमारा घर है। और वो और हमारे एक चचेरे भाई हैं, शर्मा जी और चचेरे भाई, दोनों मिलकर पिछले महीने 6 तारीख की घटना है। ये लोग जबरन हमारे प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट कर रहे थे, दखल कर रहे थे जबरन। और होटल का टेबल चेयर लगाए थे, अभी भी वर्तमान रूप में वहाँ पर मौजूद है। बिजली का कनेक्शन वगैरह देकर वो होटल को एक्सटेंड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। जो इनका नेचर है दिनेश शर्मा का, इनकी जितनी ज़मीन है उससे ज़्यादा ये कंस्ट्रक्शन किए हैं, होटल को बढ़ाए हैं। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज अंजुमन इमदाद वाहिनी के कम्युनिटी हॉल से सटे दाई हलीमा हेल्थ सेंटर में आज 5 साल से छोटे बच्चों को एंटीपोलियो वैक्सीन दिया जा रहा था। आरोप है कि अंजुमन इमदाद वाहिनी के अधिकारियों द्वारा वैक्सीन चलने के दौरान कम्युनिटी हॉल को ताला लगा दिया गया, जिससे कि बारिश और कड़ी धूप दोनों में ही अपने बच्चों और एंटीपोलियो वैक्सीन दिलवाने आई महिला और बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कम्युनिटी हॉल के अंदर ही शौचालय है। ऐसे में पोलियो की खुराक दिलवाने आई किसी महिला या पोलियो की खुराक देने आई किसी डॉक्टर या अन्य मेडिकल कर्मचारियों को शौचालय जाने की ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए मुश्किल भी हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस हेल्थ सेंटर में अनेकों बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य जांच शिविर आदि का आयोजन हुआ है। उस समय इस कम्युनिटी हॉल को खुला रखा जाता था, लेकिन आज इस कम्युनिटी हॉल को बंद कर देने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पोलियो से बच्चे की खुराक देने के कार्य में जुटी साधन सिंह ने बताया कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहां पर एंटी पोलियो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और कम्युनिटी हॉल को बंद कर दिया गया। इससे यहां पर आई महिला और चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाथरूम बंद আছে, মায়েরা যেতে পারছে না, বসতে পারছে না, আমরাও বাথরুম যেতে পারছি না। আপনারাও দেখছেন অসুবিধা আছে। মানে আর কি কি অসুবিধা হচ্ছে? ওগুলো আমাদের হেডের থেকে জিজ্ঞেস করে নিন কি কি অসুবিধা হচ্ছে। সবারই তো অসুবিধা হচ্ছে, সবাই তো বলতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে। আমি একাই কত বলতে পারি বলুন। আচ্ছা, হয়তো এখানে মারা বাচ্চা আছে, তার সাথে আরেকজন আছে, তাদেরকে আমরা বলি আপনারা একটু বাইরে দাঁড়ান, কারণ মা বাচ্চা থাকতেন আমাদেরও সুবিধা হয়। কিন্তু এই ছোট রুমটাতে আমাদের তো হয় না, আমাদের ভিতরের রুমটা দিলে ভালো হয়। এটাই অসুবিধা হচ্ছে, মানে বাচ্চাদিকে আজকে আমাদের ইমিউনাইজেশন ডেট, তো ইমিউনাইজেশন হচ্ছে, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, মারা বাচ্চাদিকে নিয়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই, ভেতরের ঘরটা বন্ধ। আমরা ফোন করলাম, যার কাছে চাবি থাকে মনোবর নামে পার্বতী ফোন করেছে, তো বলল বাইরে আছি। চেয়ারম্যান স্যারকে ফোন করেছি, চেয়ারম্যান স্যার বললেন আমি ইয়েতে আছি। তো চেয়ারম্যান স্যার এসছেন, চেয়ারম্যান স্যার আসানসোলে ছিলেন, এই তো চলে এসছেন।
এখন আমাদের বৃষ্টি পড়ছিল, তখন সব বাচ্চাদিকে নিয়ে মারা ভিতরে ঢুকে গেছে, আমাদের ইমিউনেশন দিতে অসুবিধে হচ্ছে। देखिए, मेरा बोलने का मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको तो पब्लिक के लिए खोल के रखना पड़ेगा एनी टाइम। आज जो यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है, बच्चे लोगों को सुई पोलियो का ड्रॉप चल रहा है, सब अपने अपने बच्चे के लोग को लेकर आया। सुबह हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था, तो ये गली में देखे ऊपर छत भी नहीं है, तो बच्चे लोग को लेकर खड़ा होना मुनासिब नहीं है। हम आके जब हमको फ़ोन किया गया है, चेयरमैन साहब भी फ़ोन किए, चेयरमैन साहब तो मीटिंग में है, आसनसोल में है, तो हमको फ़ोन किया, हम लोग आए, अपना पूरा टीम भी आया हम लोग के साथ। आकर के जब देखे सही में बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो अगर दूध पिलाना सिर्फ आज ही लोग ताला मार दिया। बगल में जो है कम्युनिटी हॉल है, और कम्युनिटी हॉल आवाम के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है व्यवहार करने के लिए। उसमें अंजुमन इमदाद बाहमी वाला अपना ऑफिस बना दिया है। आप जाके बोर्ड देखिए, ये लोग लेडीज़ सब है, और बच्चे लोग को लेडीज़ लेके आती है पोलियो का वैक्सीन दिलाने। यहाँ डॉक्टर बैठता है, टॉयलेट लगेगा, कहाँ जाएगा, ताला मार दिया है। पहले सब खुला हुआ था, जब से बना है कम्युनिटी हॉल ये यूज होता था, पेशेंट लोग वहीं बैठता था, सब पार्टी वहीं बैठता था, माँ अपना बच्चों को लेके वहीं बैठती थी। आप लोग क्या इसके लिए मैंने इसके लिए आज इन लोगों को प्रॉब्लम 1 साल से कर रहा है। अंजुमन वाला जब तक बंद कर देता, ताला मारता, उन लोग को हम बोलते थे, खोलता था और फिर बंद कर देता था। और आज तो पूरे लोग कर दिया है, पूरे क्या स्टेप लिया जाए? स्टेप हम अभी मियाँ साहब के पास गए थे, इन लोगों को चिट्ठी दिया है कि रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पांडवेश्वर एरिया पांडवेश्वर कोलियारी में दीपावली में काम करते समय श्रमिक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। घटना के संबंध में साथी श्रमिकों का कहना है कि 51 वर्षीय शेख शफीक बुधवार को पांडवेश्वर कोलियारी में दीपावली में ड्यूटी करने के लिए खदान में उतरे थे। ड्यूटी के दौरान अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वह बीमार पड़ गए। आनन फानन में उसे खदान के नीचे से निकाला गया और इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत की खबर पाकर परिजन मौके पर पहुंचे। उसके शव को खदान के पास से रखकर मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन किया गया। कोलियारी प्रबंधन ने मृतक परिवार को मुआवजा नौकरी देने के लिए लिखित देने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और शव पांडवेश्वर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में एरिया कार्मिक प्रबंधन मोहम्मद सोहेल ने बताया कि मृतक के आश्रित को नौकरी देने पर सहमति बनी और अन्य जो भी मुआवजा है कंपनी के नियम अनुसार दिया जाएगा। কালকে ডিউটি গেছিল, ডিউটিতে ব্যথা হয়েছে, বুকে ওকে তোলা হয়েছে, ওকে মারা গেছে। ওর ওয়াইফকে চাকরি দেওয়া হলো, ছেলের যে বেনিফিট সমস্ত বেনিফিট ওকে দেওয়া হচ্ছে। আর আজ থেকে ও ডিউটি ওর ওয়াইফকে আজ থেকে কটার সময় ঘটনা হয়েছিল? 11টা 10টা 10 থেকে 11টার মধ্যে। আচ্ছা, 10টা 10 কি নাম আছে যিনি মারা গেছেন? শেখ বয়স কত মোটামুটি? বয়স হয়ে গেল 51। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম নদীয়ানন্দ ঘোষ। আপনি ডিউটি গেছিল, ডিউটি গিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে ওখানেই পেন হতেছে এবং ওখানেই ডেথ হয়েছে, ওপরে নিয়ে এসে তারপরে। আচ্ছা, আর এই কাজের ব্যাপারে কি হলো? কাজের ব্যাপারে ওনারা একটা আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের একটা ডিল দিলেন, আজকেই জয়েন আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের একটা ডিল দিলেন, প্রফেশনাল লেটার দিয়েছেন, প্রফেশনাল লেটার আজকে দিয়েছেন। আচ্ছা, কে হয় আপনার? হাজবেন্ড। अच्छा, की नाम अपना? पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। हॉकरों को सड़क पर बैठना पड़ा। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार से बुलडोजर चला रही है। इस शिकायत को उठाकर CPIM सड़क पर आ गए। गुरुवार दोपहर को दुर्गापुर के गांधी मोड़ से आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड और नगर निगम तक विरोध मार्च निकाला गया। उन्होंने 2 सरकारी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व CPIM के पूर्व विधायक भजन चक्रवर्ती और संतोष देवराय ने किया। पुनर्वास की मांग को लेकर इस विरोध मार्च में सैकड़ों फेरीवालों ने हिस्सा लिया। पूर्व विधायक भजन चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का काम 2014 के कानून के मुताबिक फेरीवालों से निपटना है, लेकिन वह काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कोलकाता नगर निगम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि फेरीवालों से निपटेंगे, उनकी पहचान की जाए और पहचान पत्र दिए जाए, जगह आवंटित की जाए और समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन फेरीवालों को अमानवीय तरीके से हटाया जा रहा है। फेरीवालों के साथ खड़ा होना होगा।
इसी मांग को लेकर उन्होंने विरोध किया। আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচির কারণ হচ্ছে যে পদ্ধতিতে স্ট্রিট ভেন্ডারদের, রাস্তার পথপার্শ্বিত ব্যবসায়ীদের যেভাবে উৎখাত করা হচ্ছে, এটা অত্যন্ত অমানবিক ব্যাপার। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দায়িত্ব হচ্ছে 2014 সালের স্ট্রিট ভেন্ডার আইন মোতাবেক এই ভেন্ডারদের নিয়ে আরবান এলাকাতে, মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাতে কাজকর্ম পরিচালনা করা। তারা সেই কাজকর্ম আজও শুরু করেননি। 2014 সালের আইনের পরে 2018 পরে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে বলেছিলেন যে স্ট্রিট ভেন্ডারদের নিয়ে তিনি যা যা করবেন, যে ভেন্ডারদের আইডেন্টিটি দেওয়া, তাদের ব্যাংকের সাথে লিঙ্কেজ করা, তাদের ব্যবসার জায়গা ঠিক করে দেওয়া, কোনো জায়গাতে যদি সমস্যা হয় আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে তারা যাতে ব্যবসা করতে পারে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दवाओं पर जीएसटी हटाने की मांग और मजबूत करने के लिए गुरुवार को रानीगंज के कोयला श्रमिक भवन में 17वीं वार्षिक आम बैठक में वेस्ट बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की पश्चिम बंगाल जिला कमेटी ने भाग लिया। इस दिन उन्होंने कोयला श्रमिक भवन के बैठक कक्ष में विवेक होम चौधरी नगर और शांतनु गुहा मंच पर धरना दिया और प्रतिनिधिमंडल के समक्ष अपनी मांगे रखी। उन्होंने सभी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इनका कहना था कि दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्रियों पर जीएसटी पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। राज्य द्वारा संचालित फार्मास्यूटिकल और विकास एजेंसियों को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए और इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का 5% आवंटित करने की मांग की गई और साथ ही ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर भी रोक लगाने की विशेष मांग की गई। इसी तरह उन्होंने इस वार्षिक आम बैठक में 4 समकोण और SPE अधिनियम को रद्द करने की मांग की इसमें संगठन के अध्यक्ष संजय सन्याल, वाम श्रमिक संगठन के नेता पार्थ मुखर्जी, राज्य स्तरीय सदस्य कौशिक बैनर्जी एवं रणदीप रानीगंज लोकल कमेटी सदस्य भैरव सूत्रधर, प्रकाश मंडल, तन्मय सेन, बलराम चैटर्जी, शुभ्रजीत देव विशेष रूप से उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि 17वीं वर्षगांठ पर इस आम सभा के बाद एक परिचालन समिति का गठन हुआ। সংগঠন হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন, সংক্ষেপে আমরা WBMSRU বলি। প্রধানত মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা FMCG-তে কাজ করে, তাদের আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠন FMRAI, তার রাজ্য সংগঠন হচ্ছে WBMSRU, তার আমাদের জেলা পশ্চিম বর্ধমান। তাদের আজকে বার্ষিক সাধারণ সভা 17 আমাদের ডিস্ট্রিক্ট AGB। এখানে আমরা 97 জন জেলার যে আমাদের 1083 জন সদস্য আছে তাদের থেকে প্রতিনিধি 97 জনকে নির্বাচিত করে এবং 23 জন যারা জেলা নেতৃত্ব তারা মিলে একযোগে মিলিত হয়েছি মূলত ওষুধ সম্পর্কিত বিষয় এবং আমাদের যে প্রফেশনগত সমস্যা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য ধারাবাহিকভাবে আমরা লড়াই আন্দোলনে আছি। আমাদের নিজেদের যেমন দাবি আছে, সাধারণ মানুষের যে দাবিগুলো মূলত ওষুধ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে, ওষুধে এই সরকার GST নেয় 5, 12, 18%। কোনো সভ্য দেশে ওষুধের উপর GST আদায় হতে পারে এটা কিন্তু কল্পনার অতীত। আমাদের দেশের সরকার এটা আদায় করে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি গৌরবোজ্জ্বল তাদের অতীত, বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে শুরু করে কর্ণাটক অ্যান্টিবায়োটিক, IDPL এগুলোকে সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে। তার একটাই উদ্দেশ্য, বহুজাতিক যে কোম্পানিগুলো তারা যাতে খোলা রাস্তা পেয়ে যায় ভারতবর্ষের এই বিশাল মার্কেটকে তারা যাতে দখল করতে পারে। এই সব কারণ নিয়ে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করার চেষ্টা করি। আমাদের ক্ষমতা খুব সীমিত, সারা দেশে আমাদের মাত্র 1,25,000 সদস্য রয়েছেন। ওই জন্য আমরা রাজপথে নেমে পথসভার মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের কাছে এটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার প্রচেষ্টা নিই। তার একটা অঙ্গ হিসাবে আমাদের AGB, যেখানে আমাদের সমস্যাও আমরা আলোচনা করি। এখন মালিক পক্ষ সরকারের নীতির বলে বলিয়ান হয়ে আমাদের যে আইন ছিল সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজ অ্যাক্ট সেটাকে অবলুপ্তি ঘটিয়েছে এবং আমাদের যে অধিকার ছিল সেগুলোকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে বেতন ছাঁটাই, চাকরি যাচ্ছে ছেলেদের,
দূরবর্তী স্থানে বদলি হচ্ছে কোনো রকম নোটিশ ছাড়া, ন্যাশনাল জাস্টিস ছাড়া, সেগুলো নিয়ে আমরা সারাদিন আলোচনা করে নতুন পথ ঠিক করেছি। এই মুহূর্তে পেয়েছি আমাদের লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে আমরা সরকারের কাছে বিভিন্ন ওষুধ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে, ওষুধের দাম কমানো নিয়ে দেশ জুড়ে যে লাগাতার আন্দোলন করেছি, মাননীয় আমাদের জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আমরা মেমোরেন্ডাম পাঠিয়েছি। আমরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে বারংবার গেছি, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে ওষুধের দাম কিছুটা হলেও বাড়তে এবং বেশ কিছু ওষুধের দাম কমাতে। কিন্তু এই লড়াই আমাদের বহুদিন ধরে চালাতে হবে। ভারতবর্ষের লোকেরা এখনো সঠিক দাম থেকে বঞ্চিত, যেহেতু সরকারের সাথে ওষুধ কোম্পানিগুলোর একটা অশুভ আঁতাত রয়েছে। আগামী দিনে কর্মসূচি হচ্ছে প্রধান কর্মসূচি। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।